जलधितरङ्गो तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे Okay, we are presenting a song which is related to national theme. ऐ वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে চ চ চ হবে 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 कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। দারুণ দারুণ আকাঙ্ক্ষাকে কখনোই পরিত্যাগ করেনি। সে যতই জয় কিংবা পরাজয় আসুক, দেশের বীর সন্তানেরা মনের মণিকোঠায় লালন করে আসা স্বাধীনতার আর্তিকে কখনোই ফুরিয়ে যেতে দেননি। इसलिए भारतीय सैनिक देश की
सम्मान की रक्षा के लिए -डिग्री तापमान में भी मौत की कगार पर पड़े हुए हैं। কোথাও বা 50 ডিগ্রি তাপমাত্রায় রক্ত ঘামে ভিজে দেশকে সুরক্ষিত রাখার অবিরাম প্রয়াস চালাচ্ছেন দেশের বীর সেনারা, বিপ্লবী সন্তানেরা। দুর্গম গিরিকান্তার মরু দুস্তর পারাবার লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীতে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। भारत, हम उस भारत से आते हैं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। हम उस भारत से आते हैं जो ठुकराए हुए लोगों की श्रेयस्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के बुलाता है। मेरा भारत कलमान्यवाद का रस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके भी माखन चुराता है और महाअवतार होके भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ जनहित के लिए राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। हम राम के भारत से आते हैं जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। हमारा भारत आकाश से बलवान है, फिर भी धरती धैर्यवान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारा मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी की आंचल खींच ली, हमने 100 भाइयों की चीता जला दी। रावण ने हमारी माँ की हरण की, हमने पूरी राक्षस कुल की लंका लगा दी। हम उस भारत से आते हैं जो कभी रुका न झुका न डरा है। हम उस भारत से आते हैं जो वीरता की वसुंधरा है। हम उस भारत से आते हैं जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। अपने दिल নাম্বার 1 এই ভাষা দিয়ে নমস্কার। কবি ভবানী প্রসাদ একটু জোরে বলবি, শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। কবি ভবানী প্রসাদ মজুমদার বিরচিত স্বাধীনতার মানে। যে ছেলেটা বস্তা কাঁধে কাগজ কুড়োয় পাড়ায় পাড়ায়, যে ছেলেটা রোজ বাজারে মুরগি কাটে পালক ছাড়ায়, যে ছেলেটা রেস্তোরাঁতে ধুচ্ছে থালা গেলাস বাটি, যে ছেলেরা সারা জীবন খায় লাথি কিল চড় ও চাটি, ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা কাকে বলে, স্বাধীনতার সঠিক মানে? যে মেয়েটা ভোর না হতে মায়ের সাথে যাচ্ছে কাজে, যে মেয়েটা পরের বাড়ি কাপড় কাচে বাসন মাজে, যে মেয়েটা গোবর গুঁড়োয় ফুটেও দেয় কয়লা বাছে, যে মেয়েরা সারা জীবন পায় না আদর কারোর কাছে, ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা দেখতে কেমন, স্বাধীনতার সঠিক? যে ছেলেটা রাস্তাঘাটে করছে পালিশ পরের জুতো, যে ছেলেটা ট্রেনের হকার খাচ্ছে রোজই লোকের দুটো, লজেন্স খাওয়ার বয়স যাদের করছে তারাই লজেন্স ফেরি, যাদের বুকে সূর্য ওঠার গোলাপ ফোটার অনেক দিন, ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা জিনিসটা কি, স্বাধীনতার সঠিক মানে? স্বাধীনতার মানে বুঝে নীল আকাশের বন্ধু পাখি, স্বাধীনতার মানে বুঝে চাঁদ তারাদের পড়ার রাখি, স্বাধীনতার মানে বুঝে পাহাড় সাগর ঝর্ণা নদী, স্বাধীনতার মানে বুঝে বইছে বাতাস নীরবতী। স্বাধীনতার সঠিক মানে কজন স্বজন সত্যি জানে, স্বাধীনতার সংজ্ঞা খুঁজো শেকল ছেঁড়া পাখি। বাহ দারুণ।